guys. Ngadto rin may Rojas Roll. Ngaon mi. Yes. See you. See you, Rojas. Bye. Hello, what's up mga kagonggong? This is Gonggong. For today's video no, mangadto dai mi karon og Rojas Night Market kay wa may milingaw amang laag sa amin dito kay mo ra magyud among banding nga time. So banimi ninyo, tara, ubanimi dinhing dapita, maglaag-laag og maglatagaw sa Rojas. So kini padulong namin dito, mag-drive og motor ning tawanan ni og na namin diri sa may Agdao flyover. Kung moagi ka diri mga gabi guys, indot pud kay ni siya mga view diri. Makita gyud nimo ang medyo kuan sa Davao no, kanang viewing sa Davao. So naabot na ta nag video pud si Madam no. Apil pud diya, syempre lain pud dita mag video, kita host aning vlog ani. Og naabot na gyud mi diri sa Tuna Choice. So kung adto mo diri sa Rojas Night Market guys no, naay pagkaunan diri nga hinganlan og Tuna Choice. So daghan bukag mapilian diri nga ng mga putahe. Labi na kanang mga kuan, siyempre more on tuna gyud siya diri kay lain pog Tuna Choice ang pangalan niya. Kuan imong gi-order manok, baboy unsa ba. So more on tuna gyud siya diri. So diring dapitan nag-order na ita og mao ni among So among gi-order. gi-order dai guys no kay kanang tinolang laman. Tinolang laman sa isda o kuan chicken inasal. So gina-prepare pa siya guys. So kamot lang sa atong order. Unsa po ning bataan na interviewon nga inosente man kayo pero kuan day kay dagway. Okay, og among gi-order diri guys no kay kuan chicken wings inasal with matching tuna belly na tinola. So grabe sabaw ning tinola ni diri guys kay tagaliog yun. Malumos jud kag hinigop ani. So diri gibutangan nagsawsawan ni Madam og mangaon na din mi diring dapita. Guys, na namin karon sa Rojas, manamig kaon sa Tuna Choice. So, dulong mig Rojas ron. Bossing! Og na human naman ibig kaon dito sa Tuna Choice no. Syempre dire na pod mi sa Rojas. Nanulod na gyud mi nagbaktas-baktas kay para mahilis among kinaon. So dire daghan na pod kag makita dire nga mga kuan rin no, mga sa ni mga gamit nimo sa mga cellphone. Nay may ukay dire nay mga basta klase-klase kung makaadto mo diri sa Rojas no. Daghan jud kay magmapilian inyong mata mag heart na lang. Kay unsay gusto ninyo naa gyud diri tanan. Mahatag gyud diri og diring dapitan na apo diri manghilutay. Kung sa inyuhang balay di ka ilogan, diri ilogan jud kas manghilutay. Kung gusto ka magpahilot adto ra ka diri. Syarog di ka makuha lagi diri. Hiluton jud kag maayo diri. Tanggal ng mga panuhot sa imong lawas ya. Og syempre pag human diring dapita nangadto dito mi sa paborito nga The Unknown Coffee. Wow, diri gyud mao gyud imong mga paborito diri kaning ice coffee diri. Ice coffee na po. Padayon. Oh, caramel o cappuccino. Ug ang among gi-order ay caramel o cappuccino ice coffee. So kung gusto ka ani, daghan po kag mapilian diri. Unknown Coffee lang pangitaa diri sa Rojas Night Market. So mao ni siya among gi-order. Tan-awa na diha, lami kay na puhon ako na pod. Okay, og paguman, inom-inom na dayon. Nya paguman, nguli na dayon me. Nya paguman, namay na ukay-ukayan si Madam. Aw, gipalit diretso. Og janto diri lang tataman. Kita-kita na punta ninyo sunod. Bye!